नमस्ते अस्तुरूपे नमः ईशानस्वरूपाणि शिवमे अस्तु सदा शिवं योगस्नानं भवानी शंकरस्वामिने नमः पुष्पाणि पुष्पाणि
सीतारामचंद्रदेवताभ्यो नमः यजमानस्य सहकाराय परमात्मने प्रातक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रणो देवी सरस्वती वाजयविर्वाजनीवती धीनां वित्रैवतो आपदां भरतारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं शिवशम्भोर श्रीविष्णुराज्ञां प्रवर्तमानस्याद्य ब्राह्मणः द्वितीयपरादिशेद्राकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमचरणे भरतशुभ्रतखण्डे जाम्बूद्विवेकरण्य श्रीमान् श्रीमतयता भोजनं च करिष्ये रामचंद्र भगवान सिद्धेश्वर भगवान की ओम
చేస్తాను నా పొద్దు నుంచి అంటే అక్కడ
बुद्धि व्यापार उद्योग प्राप्त्यर्थम स्वयंभू लिंगेन नवनाथ ధనం పెట్టుకోండి. ఓం
Shiva.